kahan tak jorti emne election to jeng dura duri ma khailika somasa ya Swnamsinai mathuya boni bisingti ni dofano phione bangai khuk post ni bisi jeng election pailika damodi kahan 16 তারিখ ইলেকশন নি দিন এবার সালমারি লাইমানে পরে দিন রক বাহিতে লাইতো actually 16 tarik lagi fano chini meeting te thagya bai thaya molte public meeting ya fano chukta buskango chini ai counting agent akeni ni jata ni ai counting agent khayani bone ekta class ma cholege tei ei ni police प्रशासन bai mai ka chung kamana election pai fan chini meeting cholei tongo tabok chung buskango chung hahaina chini counting agent tegi chung kokma salaifinai meeting ma khaifinai common tegi mane ekta ni election pai khain thanga khe election ekta lorai khain thanga khe chini onek no chini এই পরিশ্রমনি বিসিতি একটা ইলেকশন এই লড়াই মা খাই কিন্তু আং যেটা ইলেকশন আং ধরেন না বিধানসভা ইলেকশন 3 থেকে 4 বার আং ইলেকশন লড়াই খাইখা মানে সামুং খাইখা আং ক্যান্ডিডেট नि এফানো লিডারশিপ হিসাবে কাঙ্গো জায়গা আং এই ইলেকশন এই গাই আবো খাইখা কিন্তু এই থাংনে আং salsa এই IPF thi tongmani a jorago sipen tokkorogui जों এই সরকার পরিবর্তন খাইখা কিন্তু তাবো আং যিনি বিজেপি বা IPF টি নন হামজেঙ্গই বরং যেটা নিনি সামুং দফানি বাঙাই সামুং খাইমানি কাংমানে এভরিথিং বরং থিয়ানি গাং বুলনুগুই তিনি এই Tipra Motha Faifika buagara ni netrite buagara na hamjagui কিন্তু 2018 bai tabok ni chini 2023 a election is difference bomai difference age chung ang 2000 jokhonte 18 go election khaifro ang apro sob soy chung ei শুধু মানে দীর্ঘদিন যে সিপিএম সরকার বন হাতগানি বিশেষ খাই চিনি একটা মনোভাব फिया बाताबक तागनि 2023 नि इलेक्शन खा जों बुबाग्रानि नेतृत्वे चिन दफान बाइखे मोथांमोनाय आ वान छमतै गिजों बोखाना एकदम माने बोसा फुर्ति खायगै खातुंगै जों तिनि इलेक्शन लड़ाई खायगै हाइन बागै आजि चिनि आनि थानि ताक जरातै माने आनि खूब माने शांति बाहाय आनि बोखायाव शांति मातो তিনি जों दा बुसखां इलेक्शनो যদি जों एरम माने पर्याय थां सबानो जतनी भुक्तित्व जतनो माने Tipra Motha এই নিনি মেজরিটি ফাইনাই হাই হফানো তাবো বুসখাंगो বাই চান্স যদি जों মেজরিটি ফাইমালিয়ে সরকার গঠন খাইমালিয়ে হফানো এরম পরিস্থিতি থাং সইনাই সরকার কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টি ব সরকার গঠন খাইমেয়া না বিজেপি না Tipra Motha না কংগ্রেস সিপিএম আবসি সবচেয়ে পলিটিক্যাল খায়ানি দফানো মথাঙ্গনি যিনি একটা স্কুপ আ স্কুপ ন রঙই মানারনাই আ স্কুপ ন जों मा सिनिनाय এরম মানে সালসা তিনি মান খামো নিনি এনসি সারি নেতৃত্বে যখন जों নিনি বিজেপি যোদ্ধফরা ফিয়াবা আ জরগা আং নুখা আচিনি নেতৃত্বেনি একটা মানে অভাব নেতৃত্বের রংনি যেটা বরগনি যেনি যেটা নি ওয়ানছকবানি আ ওয়ানছক মানে বনি ফেলুর হাইনিমঙ্গি তাবক বসকাঙ্গ অবশ্যই চিনি একটা না একটা কিছু মানায় আং কোন সামসগো একটা নিনি গ্রেটার Tipra লাইন ব লং টাইম নি একটা ইস্যু जों तो Tipra माने ग्रेटार Tipra लाइन सानो ग्रेटार Tipra लाइन मायाखे चि दफा मोथांजाय हफानो बुआग्रा तो सागै दंब्ला যদি
BJP সরকার যে কেন্দ্র সরকার নিরগনি থানি চিনি ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা সারক বরক মোথাং জাগনি একটা নাকি একটা নিরগনি থানিগো जोंनो फुनुगै दमा खांखे जों वानचक नानाय निरौनि जे दाबिद जोंनो जे तिब्रा हानि तिब्रा सानि बाङै सार्भाइभारनि बाङै बरकनि थिरांनि बाङै बरक कुसुं कुसुं आ हागो सिनजाक दं थांनि बाङै बरकनि सेफगार्डनि बाङै একটা निरौ फुनुग दमा खांखे जों ग्रेटार दिप्लानो जों बिसगै निरौनि दाबिद मानै नानाय आकक सिब्ले फियाबा दिनै जरा फाइ सपाय दंगो आककबो जों मार्साव जों যদি কেন্দ্র সরকারও जोंनो গ্রেটার টিফলেন তাক রমায়া গ্রেটার টিফলেন রমাनि ক্ষেত্রে একটা মানে ফান্ডनि প্রয়োজন नांगो সময়नि প্রয়োজন কামান नांगो गांखे नों फुनुरदे आ तिप्रा हानि तिप्रासा जों आ बुइपुत्र 100 जन राजानि बंश गांखे ओ हानि मालिक सिं गांखे 60टा विधानसभा सीट जोंनो 40 टा रयदि निरौनि बैनि दफानि बरक आतिफ्राव हासोनि तो फैमाना बसबास खाइ तो फैनाय निरौनो 20 टा रायता जोंनो 40 टा रयदि जों हानि मालिक ले बाबो एकटा कक सालायमोन बनिबादिबो चिनि जेता एडिसिनि जेता चिनि मुड पार हमान जे निनि एडिसिगो अधिक क्षमता एडिसिनि बिसिंतिगै दिनै डाइरेक्ट फान्डिं निनि रोन्दी एडिसिगो निनि हाई एडुकेशन निनि पुलिस प्रशासन रेवेन्यू पावर निनि स्टेट गभर्नमेंट नि रां 2% माइ तो मानि जों 30% होदि दा दङ जों बहाय माखाखे जों एकटा ने सेपारेट जों दाबिद खायता दंबा जों सेपारेट दाबिद मा खायमानि कारन हाय आ त्रिपुरा राज्यगो चिनि पलिटिकल पावर मालिया जों आ हानि मालिक हजांनाय दिनै 40टा 60टा बिसिगो जों 20टा मासिगो आ हानि मालिकया बैनेरनि फाइगि तंफाइने त्रिपुरा हागो बरक सिटिनि 40टा मासि उनके पलिटिकल पावर चिन्तानि करिखा जे 40टा जेत मेजॉरिटी आ संप्रदायनि दिनै मुख्यमंत्री सासिनै जों 20टा माने जों त्रिपुरा सा आ 20टा बाय जों दिनै मुख्यमंत्री सानि चिन अधिकार करिन थांखा ओके ओ कक लामरक नो ओ वानसुक मगं नो ओ खाका मगं नो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड डिमांडिंग त्रिपुरा मथानि ngै ताकलाय 2023 नि त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली नि जनरल इलेक्शन उनखा दर कैंडिडेट वर लायखा लुकुरक बुसुक जराते अकनो वानसुगै खाकावै बुखाव मुसुसुइ बखरगो वानसुगै बुद लायखना ताम सानाय एक्चुअली जों तो ग्रास लेवल गुरि बरौनि थारिखे जों पुसौगै जों नक नक कासागै जों कैंडिडेट मानि सिखांगोसि कैंडिडेट रवानि सिखांगो जों नक नक कासै जों प्रचार खायगि दफा मोथां जानि बाङै आप्रो बरौरक जोंनो आकं सागो सा माने बुआग्रानि कक्ति जों पिरो बुआग्रा हाजा खाजाया हाजा माने 99% आ टपिक मांग आ कक माने जों किन्तु ता इलेक्शन जखनते जों कैंडिडेट मांगै फैखा कैंडिडेट मांगै परिबे जों नग नग गुरि खांखे आ ककनो सागो जों कैंडिडेट नानो नागि बुदया जों बुबाग्रानो नागि बुदनाय जों कैंडिडेट तो गोबां माने नुगै फैखा निनि 70-75 बोसोर जों कैंडिडेट मागैनो जों बुदलाय फैब्ले फियाबा 70-75 बोसोर कैंडिडेट मागै बुदगै फैफानो ताबुक जरातै जों त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारक मोथांजानि बाङै थिरांनि बाङै सिनि कोनो सेफगार्ड क्रिखो हाइनमो जों ताबाव बुबाग्रानि नेतृत्वे बुबाग्रा जे साखा जत्तनो आमान छमारिखौ बुदलाय बाय जानो हंगै जत्तनो कैंडिडेट नायगै बग्रानो बुद ओके 2 तारिख मार्च 2023 सालमा 2 तारिख मार्च 2023 सालमा अब त्रिपुरा हास्तिनि बागै बेलेखिनो कैसा प्रथा ताइ टार्निंग पॉइंट निमान हुने लुपर सामान जाय दखा एके
जों ससियेल मिडियानि बिसिंथि बरम गोनां रनजित देबबर्मा बंखा तेलियामुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जों साइमाखा बरम गोनां जे पाटलकना जमातियानि कामि महरपारानि ओंखे बिनि कक लामो जों साइमाखा ताक्लाय तिप्रा मथानो फाइट अंखा तिप्रा हास्टिनि पावाराव बसानाय नायखा ओंखे अ ककनो नों बुसु गरति सापर्ट खायमा आच्चा चिनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सारजित देब्रमा बनि थान्त अभिज्ञता दंगो आं बनि ककनो अबया माने बत माने खूब सिनियर मुस लिडार बतनिनि आं जेतुको माने सिमानि जेतु आं बरबाय पारा नेरेसबा ब निनि छात्र जीवन থেকে শুরু খাইগে কর্মচারী জীবন পাইগে তিনি রাজনীতি জীবনও ফাইজা বনি থানে অনেক মানে सोंजानाय दङ अभिज्ञता दं কিন্তু মানে যে চিনি সানি যেটা বনি ভিউস যে বনি ওয়ানছক মাবে আনি ওয়ানছকনি মিমিলি হাই হমানি কক বলে মানে আনি ওয়ানছক মানিको মানে আं যতनो पाब्लिक माने इन्टारभिउ नाजाखाखे जत छागो एকক सरकार गठन खायनाय आनि ककेरसि जों सरकार एকক थांनि दरकार नाया सरकार थांगै जों 31टा सीट माखा मुख्यमंत्री जाखा आबोखागे आनि मते जदि जों कखनो 31टा मालाहा जों सरकार गठन खायला हंखा अंखे बीजेपी जोंनो एक रेसपन्ड होया खानाय बा केंद्र सरकार एक जोंनो रेसपन्ड होया खानाय आनि मतेखे आं 31टा फाइभेस दंथो होनो जाते करे बीजेपी एকক सरकार गठन खायमाया कारै चिनी तिप्रा मथा सारा सरकार फाइमेया जोंनो नागै एक चिनी एक तिप्रा सानि जेता दाबि आई जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड आ ग्रेटर त्रिपुरालैंड बेस खाइगी जोंनो दाबिद गोसेगै चिनी त्रिपुरा मथानो सापोर्ट खाइगी बर सरकार सार माखासी सबसे चिन बांगै आई मीन बेटार नाय आं मने खाइना हाइन बांगै आं आकं मा सग जों मा सग थाय चिन त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सार যথেষ্ট बुसिखा सिखा आं जों जेता गुरि नाय नुगमानि माने चिनी तेलेमरा कन्स्टिट्युएन्सि कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सि बा कल्याणपुर तेलेमरा तो जनरल सीट कृष्णपुर एसटी सीट हमफानो मेजॉरिटी बुनी दफानि ब्ररसि किन कल्याणपुर बाहायने एकई दरने और तो जनरल सीट सी हाई हमफानो चिनी बुथ 90% चिनी बुथ क्लाइनाय चिन तिप्रा सानि आ 3टा कन्स्टिट्युएन्सि गो फियाबा जों जदि तेलेमरा गो बुथ जितिनि थांखा आखे एरम माने अवस्था दंगो एकदम तासनाय बीजेपी जुरे बुथ बा खांखे बरक 12,000 থেকে 12,500 बुथ मान चिनी त्रिपुरा मथा बुथ माइबो एत बेबदान बुथ बाया 13,000 बुथ बानो बा निनी सीपीएम कांग्रेस जेते जुथ पार्टी बरक बाहायनो 11,000 থেকে 11,500 माने उमाय जे पजिशन दंगो जे कुनु पलिटिकल पार्टी कप्लायनि थांबायनो नेनि 500 থেকে 1000 नि बिसि कोनो लिड खायमेया मायगे जों नुजाक दंगो किन्तु जागा चिनि कृष्णपुर नुखासों आ कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सि गो चिनि त्रिपुरा सागो जों 90% बुथ बानाय फियाबा वानसानि बुथ मायाखे जों और जागा पास खायन चिनि खूब कठिन दं और जागा नायनायखा और जागा तो 3टा पलिटिकल पार्टी बासागो फैक्टर खायनाय एकदम हाद्दा हाद्दि लड़ाई निन सीपीएम बीजेपी निन त्रिपुरा मथा कृष्णपुर आ 3टा पलिटिकल पार्टी एकदम माने गुरुत्वपूर्ण लड़ाई कायसा मुदु खायनानि कक लायखा 2018 विधानसभा निर्वाचन न मरम गोनां डॉक्टर अतुल देबबर्माखा अ जागानि एमएलए ओंखाय ब ताक्लाय निर्दो आबो बुसुगराति फेक्टरनो ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांडिंग त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट बरम गोनां बुमुं
Mahendra Deporma bo o jaga o ongkoi phayen thangkani wo borong ganang doctor Atul Depormani sasok darokni busi khai bopti khai factor ni manne tam samu ওর জায়গা ডক্টর অতুল দেবব্রত তো 5 বছরের জানে এমএলএ বহু কমসে কম বড় খাইয়া মানে মোটামুটি খাইখানা কেবল খাইহানো বড় বনি প্রতিবো যত কিছু বিশ্বাস দंबोयो ওর জায়গা যেটা চিনি আব হিসাব ব বুট মাই আফানা 1200 মাই বুট ছনাই 1200 বুট কিন্তু চিন্তিপ্রা মতো কোনো এফেক্ট নিয়া এফেক্ট নাই এই বিজেপি নি যেহেতু ব বিজেপি নি এমএলএ তংমানি বনি ফেভার যে তংনাই যত বিজেপি বন যে বুট দনাই ব বিজেপি নি বড় বুট দনাই ফেভার চিন্তিপ্রা মতো বুট দয়া আবার চিনি লাভ খে চিনি মহেন্দ্র বাবুনি হাইকেটা ওর জায়গা जों হিসাব খাইমানিগো आं ওর জায়গা যে চিনি এই যারা নাকি আগে বিজেপি খাইনাই বা কংগ্রেস খাইনাই মারা নাকি যা सोंनाय मानि ওর জায়গা নিনি সমতল এরিয়া গোটা চিনি ডিপ্রাসান এরিয়া গইয়া ওর জায়গা নিনি 60% সিপিএম তিলাংনাই 40% বিজেপি যদি 60% যদি সিপিএম তিলাং খাংখে আর জায়গাকে চিনি ক্যান্ডিডেট চিনি মহেন্দ্র বাবু আব উইন सिं थांनाय बखफ्लाय थांनाय माके एकदम माने परिस्कार क्लियर नुजाक दं तो बाहाय हमानि चिनाखायनो दि और जागा तो बरक निनि बिजेपि रो तिन तिप्रा साकपुरनि बुट कोनो एफेक्ट खाइबैया बरक मात्र निनि बेसि जुरे माखाके 15% 15% नो সিপিএন বাই বিজেপি সি বাগলাই নাই তার মানে চিন্তা রসে সাক্কা বুট আর চিন সাক্কা বুট হুমকাংখে जों ওর জায়গা বরক দুইজনই যেটা নি বাগাবাগি গো চিনি আরামখে মানে ওর জায়গা जों পাস थायो माहायनो একটা চিনি হিসাবং दंता गे जों যেটা जों অবজার্ভ খাইনে माने চিনি কল্যাণপুরবো माहायनो थांतंगो অবশ্যই কল্যাণপুর বাহিনী একদম মানে কল্যাণপুর গায়ে মাকে রিপোর্ট মাখা ওর জায়গা বিজেপি বাই जों হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়া ওর জায়গা जों সিপিএম বাই চিন ত্রিপুরা মথাসি ওর জায়গা কল্যাণপুর কনস্টিটুয়েন্সি গো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই মাইখানে जों ता नुकजाग दङ हायनि बागै जों आकाउन्ट जों मा सानाय बुट तो फाइनाय सेनाय दंनैनो बुट फाइ हनै आं चिन त्रिपुरा सारनो अकाउन्ट सार मुसु शुधु चिनी टिप्रा मोथाया सारा टिप्रा जों चिन टिप्रा जारा नाकि चैनल नि माध्यमे मीडिया नि माध्यमे निरौनि माध्यमे जारा नाकि चैनल नाय थंनाय नां जतन थाने आं कब मुसु फाइदि चिनी बुत तो पाइ पेला चिनी 2 तारिख मार्च चिनी गना नांनाय गना नागाव जेफा पास नाय जेफा फेल नाय যদি একটা নিনি খেলা থাংখাংখে খেলাকে তো হার জিত দंनायनो পলিটিক্যালबो সেই ধরনের একটা নিনি বুধ বাসা লাইখাংখে খরকসা সেনাই খরকসা ফাইনাই আবনো जों ব্যক্তিগত শত্রু মনে খায়াগৈ ব্যক্তিগত টার্গেট খায়াগৈ যতন শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে যিনি ইলেকশন ফাইরগৈ কোনো ভাইলেন্স করি কোনো বুলাই টগলাই ওয়ালাই সলাই করি খাইগৈ ইলেকশন পাইরে पाई परिफानो जे कपलाई नै रो उमहाय मनोभाब नाय खाइगै शांति शृंखला भावे चिनी इलेक्शन रिजाल्ट परे खाइबेदि हिनि तिरबा सानां कबो मुनारगै आं तिनि असोंनो आं कबो मुनारगै आनि किसा कक सामानि दि बाय सोंजामानो आं अरन बायरो जाका हामबाय